Me priest bi wo kofori dua me mpese me bo bidin waduadua nkrofo because na ne maame eje awo na oye konfoba oje awo oje wawo na ekira de no eye history on kan kire mo ti ne ba no ne duadua onye adwuma bia nso wadi ya paw ya chi akwala bia obi oba bia awode ya no kwan no oye wo first fruit no oye wo so wone wo ignite inti se woye bema o woye oba o kura part of so se wan pe ba bi papa me a me be di jujume ye frame pa akwesi ende na na ekua adepa asori na konwem ende yasaba ye ma me nchen ye ne na ba be twe nkomo ma akwaba ja ma we de ye viewers ne na de asem bi to menim se me baby saw okay and our basi ba ko say ote wo baby say na spiritual person bi ka say onipa bia no say ye wowa mfuma na aya omote no e wo say ye sie ewo eduase na ebia say ebuse obebo mpaye a okogina ho na wode ebo empire na me de mini anu yi e wo se me de beto wonim na metie wu on chekere awod be mai okay na ya bae me da se I am on subscribe in my why na question very important say e wo se ye ho adwuma na de wo mne say won say ye timeka say obi mfa ne nsa benkum enkire me kura se kwan e kire bebia wa furuma ehye ti obi timeka say hwe efie ha na ma furuma ye den ehye na che se ho ne ye wo no to se sa kasa ne wo ho de a na e wo fapemti a sa kasa no e wo ho ne edi nkan se wo ye nipa tetefo no ye se ye wonimde ye chen omone na tetefo no nimde mu no na omode honhom asem e bata abrabo ho ti se ye wo abofre na ekira de a omaame no e wo ye eka akwala na furuma no ho no ye kekere e de ma akwala no ne papa enye oyere no papa o abofra na ye wo no ne papa se opapa ani ho a ye kekere e de ma oba no ma oba no timi kire se momfa ma me maame momfa ma me papa na omakope ba bia eho ye nwunu a eho be ye nka ye bia na ye tutu fom e de ekira de no ene abofra na afuruma na ye twa no ahye ho na ye dua ti otutu fom sa na odua ewia se nipa ne kura honhom pa wo bompa ye pa se wabaitina se na wahye nkom akantam ato sa abofra no etiri so eno na se ekudrum pempensuo bi na sa abofra no nyini ba na asem bi ba na edenya nipa kro dua na furuma no ene ekira de no otiase a otimi efa abofra no de ne kotena ho sa eho anwea eye ade de guso e de ma no ebi ye twere ebi ye hunhum yare ebi ye niema bebre enti ebi so ya brabo a ye kan enkom mesi abrabo ebi so ye oba so ya abofra no so ye oba emena so se obekwa aware na obepa yefuna wo ba no se ema the same bia ye ho ekoyi apaye esre universe no mo bie na wodie na chi se ne maame etwa awo mpo na se awo ni mu no maame na twa awo but se nkeka se obewo bie mu a ka wo ma bi aka na furuma mu a saa de na ye de sre onano spirit so otiase o se umaame wo wachira de hye ha ti ye de twe ni unua no mu a anka aka e wo umaame ye mu no ye twe e de ma wo saa oba no enti wo beba be wo mma na omo abesew omutimi kose wo maame omutimi kose busuafo omutimi kose o maame yankasa nuanom because esono no nso ne lane ofiri mu de baaye omutimi kose wo papa echirifo so ebegina sedia onipa na wo yi sa paye no obesi aka nafa ebia na wo maame ne o papa na ware na nyina
enti ye be yi wo papa asɛm afirim sɛ yawdie ɛwɔ nipa ne mu a obeyi wo papa asɛm afirim na ɔde wo maame akyifoɔ asrɛ ɛde ama wo ti paase ya ka sɛ bebia yesi obi funu ma ye bɛka kosi bebree ɛyɛ bebree na ma o kasa no ka sɛ ye de bɛma bɛma no anya bɛma na ɔbaa ne bɛgye na ɔde ama ne maame adenti na ɔbaa ne tumi enkosi ɔbaa ne wo foforo a ye ma ɔbaa wa wo foforo nsɔre enkoye bibia adenti a ani suchim wo hɔ sɛ yawdi a wɔfa mu na ekyem ne ade no wayɛ mmerɛ ebia wɔsɔre sisi obetu ahwɛ nti nia ɔno ɛbɛka na koma sɛ wɔnche ɔgye de ama no no ɔno na yɛ responsible for ne ba ne daakye ɛyɛ ɔbaa na wagye ne ba ne chi ade no ɔno na yɛ responsible me kun ɛna de me mma afunu masie ɔyɛ responsible for nkwala ne daakye wate ase o but ene no wo hospital a obisa wo kira de asɛm a ɛde asɛm meba asɛm ɛde ntɔkwa beba pa ba ɛho hia so because nkyerɛkyerɛ wo ya wo kyerɛ nkyerɛ sɛ ɛho hia ya to ya mamre ya mane ɛne ya fa pem a ɛyɛ hunhun mo de no ya to atwene ɛna yakofa enema a is written a yennim baby a written no nipa koro tworo ye no sɛ wɔyɛ ɔbaa sɛ wɔyɛ bɛma na ne su ne ne ban ɛte sɛ yenim na ne ayenim wɔyɛ fie a ye fie timi ye na na timi ka sɛ wona na ba ɛna sie mafunuma ntimi me bɛwo bebree me manyina de yie o history ba ye kan history a yenni ho asɛm yenni evidence wɔ ho ntimi de bia me ka sɛ wo kɔwo ama okunu o maame sɛ wo gine di ama mu ni wachi onyi wo maame ni ama okunu ni wachi ka kyɛn sɛ papa gyema machira de no na kopɛ baabi a wakoma pɛ na tutu na sie ma me ma de wo fie a ma na ebia wo de ye wo no usa unnim baabi a omo sie wo de minim me de example ebia obi wo hɔ a ye wo no no obi anim agi wunyini na ye bɛka kyerɛw ntwafa sɛ yaka kyerɛw ebia edua bi si mofie ye se ye dua wo edua yase as time goes on no ebia e also mo ye renovation bi wo fie na mo twa dua no na like almost sisi hɔ no mo na eyi a wo saa nipa no be den a good question sorry dua na ya yesie ye di si ade ne so ma ne nyine no se be ya nipa re mfinti a enye bibia ntia se dua ne ye dua bia na wode mango dua ana abe na si so a ebeka otwa na ni bi obeka se o aha na mpanimfo wa refi kakra se de ne yenso ye wa refi ya nti abedue yase na me de hyeye ti obi anim se pa wo hwehwe wa furuma aha abedue yase na wo maame ma ye den ye de hye ma wo enti se ye be ye renovation ni yetu a eyetumi ekira de ni yetumi because ewura asasimu a asase adane asase de aye dote but tumi a ewo adeni mu no ene ye hwehwe ugina ho de won saboso na ukantam ebo udin se ye me aha na yesi mafuru ma sha ebeye foforo se de dana ye wo no spiritually e ma ne dadi ma so obi o third eye bia no behu se ade a wo frɛ ye no wanyane ti na yesi moja enhu moja anda moja enhu wo frɛ na obenwane ti it is believed say obi efa wafuruma ana say ade a wafuruma hyem no ne nsa ka ohwia wo hyebra 100%. Cause okodua ewo baabi a me priest bi wo kofori dua me mpese me bo obidi waduadua nkrofo because na ne maame eje awo na oye konfoba oje awo oje wawo na ekira de no history on kan kire mo ti ne ba no ne duadua onye adwuma bia nso wadi yes and the ekira de na very powerful thing mate osan ya pachi and odedi I tell you and the obi wo na ekira de no very powerful se nkrofo di nipa
ana say nipa agye ekirade no konoa ewe dabio oh ekirade ni brofu din de say etefo we dey oh it's ase we me na like omu wi ne say nam yakoto nam na me ka kire o na mo fu spirituality e say de ye hu ni yai hey omu ayamfa nwo mo no omu di niama a ensese omu di omu ne mmoja because opetumi what you say enti the obeya to me ne nsa beka no age se wo ye sei e lane 2 ya de wo wa kwa left ya mfa wo wa bra right we amfa wo de a ene na komochi kofa we kofa we kohwehwe akola ya wo no foforo be si be a whole lot enti e kira de ye one major factor eno onye no nko a wawie because akola ko no wo meku bato hyebre eda we kira de ni eda ni nsem hey ma na mambisa sa question we answer me refi mamfa ne say ye wo o maame eflu o papa eflu okay akaw nana ona na so a o hwe wo no gbani be free kakra no on so free mu nti wanya akwanya mbisa ne say e bia mfuma ehye he ana ase bia untin ho impenyisem krada nti afa bia obi ye hwe na what say bibi say na etie but onim efia ye wo no tu mu a onim bebi a ye se ni mfuma ma sanipa no eden no be ye okay pa won say nipa ohun ye de wo nipa dua gina wa ohun okra na nipa dua what you say enti se wanya sa niama we ehu adwuma obi etwam kro timi wi a okra de koya ade enti wa mete wate ba wa hunu nipa kro si e kura wantimi ankyere obi a se akwasi enyine amonkyere ne se po ya se na mede ne kirade ana ne furu ma hye on kan kyere enye obi a na ka na opese wo hu a na hwehwe na wo hu a ukoseek for spiritual bath because wo nimti wo protect wo ho wo kra no ebekwa akohwehwe bebi a okia de wo na watam e de abesoa enti ye wo bi a wo behu no no ono akura ne nkrabia e wo ne benkum hye ne motuom because when you obi adwura ne nuro se de be ya wo hwehwe ne wo sunsun mu ba bia onye den wo hu no enti se ne kra yi ne mape nkrabia no so aye den afiri ne nsa ba cha wote ase ana me nkyire mu biom dema wo ache mu biom but me kan we ato say chese oni pe bia no nka wo ho kra wo say u take spiritual bath oh of course because nyama bebre krampo aye ye krampo no edi enya pao me ko ka me be ka say ma unya say I'm against religion bi but was say yeah before ya nananom na mo de bansre ani ade na bo mo ho ban ya nananom believe in say ahwene akora ye de toto ye nsa tumi wuwom because ebi ya abo na sa crystal ne sa stones ye ne emrantie ne maba wa nyina ate a omo to no ya nananom na akofa omo kukuo ne omo ne amane ama na ebi gugum wo na ode aye bansre kituwa bi wo akola kituwa osi ye wo ne dwada ne buwo nie no de obomu tokuru no de ahoma atum no de ato abofra ne nsa na ase ne kon o nyini no ye ne ketewa bonsa akola no ne ho dendendenden de bia de kopatanta kwama no inti saade ne ni benyini ma ne be powerful because what the so spirit really sad day no ebo e na aye den ato ne nsa enti say ye ka say ye go deep into spirituality say ensese oba wo kwa wo so a ugya wa wo de wo ekira de ene wo ba ye funu e de to hospital say omo so omo ko flash ama hwan they sell it ye wo sikafo a they feed on these things every fortnight bia wow yes egu omo freezers matikra say yes seasoning ne kama enti no wa hohoro ho aye ne kama nti no unhu ase wa grele na no worry abo ayemade I tell you ayasemo omudi ekira de no ebi krampo efidi omudi no raw wow ye we instances bi wo ho a unhu nipa ne say ono na ekoi
But over third eye or cobe say moje no because we're feeding on human flesh. Wow. Moje no. No. Say enam ne ha. E gu form na say we di nipa enam fresh. Ti yen ko bia so dem yen pie because of me ayehuna ya no we. Yebeka. Yebeka. O kan yebeka say mo pa abosom sem but ya na me ka say yen so yenya adifo akese yen fani dia amomo. Edifo akese ba akwa ye komfa no che. Say ye gidi say Elijah timi hyenkom. Emeje fi soro ba ye dia na komfa no che nso ma konwa fi soro ba. Omo nyina ye nyina ye. Sesi akokon mo say atesem na akonwa ben na. Enya atesem. Na che say ye dia bibimamu dia adifo bi anfiri ha ma o. Na che say yakomfo nyina ye gidi say akomfo ni nyina ya trofo. One day TV arefo. There be o tete no with that sorcery no. Nanka obi ni ebesi ochena. Nti na omukọ sorceress wo Bible mu. Omu Old Testament na omo yi afiri mu na omo si apamda da atwam. Apamda da atwam dia yo. Ene na ye de saa time no ye se be ma atwa aboati a na ye di oba atwa aboati a ye ni. Ene enkramufo gusu di saa mara no so nti na kyesa apamda da anya den. Entwamu me oba ma atwa aboati a na me di. Oba atwa aboati a ni ndi. Eho nte. Oba nyame amfase kan hye won sase. So akukoti na twa eni mrem. Eni hu spiritually so anye. Ansase utwa aboati. Ye twa kora ansase ugina ho bi. Ena wo se twa na yo oba won se ugina ho. Ansase ugina ho. Ma eden na moja kasa. Enti ye ya pa ye ma sa aboa no ye sre. Ansa na yakum na wo oba ebi kora na wo ho nte wachima. And it is believed so oba achima. Ansase onumpo okọ ahwenwa nanim kwasere mpaibo. Enti adan na ye bekum oba na bia wachima no wo kwa akogina ho ekwohwe atwe okontwa ni se ye ni se. Mind de na wo kan atwe mbadwen si bi se. Se dia wo kire se oba wuchima en wo se ugina ho ma yekum aboa no. And they say it's the same as oba en wo se wo ti asore. Oba timeti asore. But o hoti ya wontimi wura wason den. Osofu mama bi wo hono no de bia ni New Testament kire ne se oba ekwa afikyira ne hoti o ne hunti o nyame Kristo abewu agi we nyina firi ho enti die na yana na Abraham na Moshe yana na Moses na Enoch mokeka ye no atwam. But omun na mu ye difo ene mo kotu New Testament e de kan asem hye nkom se Elijah nyankopon se ono wa pamda demu watwam dia ne story aye den atwam eboni di nkan asem master omgo ni di de asem se Israel nyankopon wa ofi pupomu na ofi mununkomu sa asem ne wo Old Testament nti ense se omo ye den eka monka ne ye New Testament no nti bibie ntwamu ene na ama enne enkwala ewu ntem emranti abrabo no ejija mumma abranti ehunu se abranti ewudu mpempenso se ya woye bema ewo se wo pade hye wo nso ewo se udwura ewo se utimi nya haban bi ana wo pe okra dua agina ho na ka ntam gudua ne so bema ewo se utimi konsuo bi bu kwahwehwe nsuo no se woye holy ne hote enye nsuo ni nyina na ye nsubone na wo hye nkom to nsuo ne so se mesoma wo bebia me tu me na yakobi edimanim kan kosiesie kwan mu mame ewo se muma ye kire se won kire de a emfa wasore ba nkonsuo nim kobo ne so because to me ndi nsuo nim anka mfa nipa nkowuram wati ase ti apamda da ntwamu nti yefunu se obi bewo na ekira de ne yakola a yawo ne foforo behu akola bi ne enimo nyamfo bi nsina obre madam fo bi akowo ene besi ne I think ended of this man na akoranya 12 years until na sibda akoranya entina sesen or da hosa I tell you edentia Obi said there was a worse because ya pow ya chi akwala bia obi oba bia awode ya no kwan no oye wo first fruit no oye wo so wone wo ignite enti se woye bema wo oye oba okura part of so se wan pe ba bi papa amfa na nyina wa abra wonyim nimu
na one pempa ye pa bi a mo wa bra wa wona to of that very day na nipa oji na wo kura ti mesesa no yes nipa oji na ho wutina se wo na akola ne kura ye de na to ha no otimi sesa akola no wo hwe 51st day to 40 days wo hwe akola no up to 3 months na wo hwe akola no na nne wo ko hwe akola no na wo beka se membo ni din wo beka se akola we die obi na aye no ya sesa ne form ya ye ne sa aboa no ma ye de aba weni oh there be oya madamfo atwam but untu nya wo hwe ma atwam senka onyem ne dia sa ena menhwe obi after age say nipa na nya after 40 days ena menhwe akwala menu ye closer age 40 days we no close there e be 3 months akwala mehwe na ye obi a ya wo nende na ye ka say bi a ontimi nnum 1 week ontimi nnum na makohwe ya asrama na mahwe no ma wokasa no woka asembi ebe se bibisa wo mu wokasa onipa bia no wo kradua yeah ebe se uchirim man ye okay obi wo ho a ye kasa obi me hu se nkrofo chirechire social media obi de ya abe no say adwoa de ya abe adwoa chi abe nkwan adwoa bi nso so pa abe nkwan is never true okay wona wo ma wo inner energy no e direct you to ade a wo pe tiro bi timi ka se me kɔ no kora no ka me fa ho e na bibi ka kire me se me mfa ha what ya say nti wo ho e be kire wo se oh okay me de abedue yi e represent my life ntwa no mema wa aban ne so there is a time that was last week okay ye ko baby nana e wo se ye ko tenase nti na nkonwa ase o ma bobo nkonwa no okay nti me koye no na me ko tena mfimfin bia no onipa na okan ye ho na ode ye koye no ono oweni na obisa me se ade nti na me betena awe so na me se me ba no me honhom ka twa se me ko tena ase yeah na o so unim adekunti a honhom e ka twa so ko tena am se da bi no se ye si fi ka no mu na ye ba no na ahonhom etiti nkonya no ahanum sei ena na obi anti onto mo kwap no e direct me se me betena anum sei enti wasema wo ka no yes ma me kai sa asem no yeah ye energy ne ye kasa enti wo ho da wo nkasa nkyere wo ho a nso obi wo asem ketewa bi to na eno na wo be kire sumu akese eno na wo be show ni face ama obi enso wo problem eno na wo be ya ma ye ho say Eeii say de na dwuma say no wo spirit e twen wo say wo ne be kasa wo da obe pia kokon ama asa nyame abo ade awie o ma hwi biom ti na ye twa banche so ye san de chef mu a efefe no obebo ade biom de anka banche asa ka de foforo be san yaba what you say nti nipa wanye wo ho adwuma one ignite we na energy no ama na nso se ja wo what be say eh ase ma ye nam pa o so when someone says I will not touch you but I will lay hands on you face to face you fall because the inner energy na ye adwuma one said there o share TV so who asofo yi bi one ben we na say ya no yes ni sunsum na pie apia mo agufom nti miracle bi e beti K.KayPlus bia no nyankopon eye fapem but wa ma ne ho kwan wa ma yerehuo bi ansi ne kwan spirituality anya difficult o ye num ye dedudu ntia enmode o ma ne obende eno ana ekuye enmode na aduane nso ka ho okay one day TV where they be show and then your first time I will share ya na was subscribe to your channel no na or the comment about be share what wadren so na we say ya mama e chiru mu a wo de ba ya be ma na ate na ya ba be bisa no ma papa e chira de ai me say minim baby a me dey say okay wakin eji me ko na me ko bisa bisa ma but minim say e dey be wo ye mfie yeah nti saa no mimbisa me papa ana mimbisa me mama oh bisa ma se woni mu a obaka akiro so woni tetefo no na omo believe in say ye ko flash obi akira de omo de ba fie betutu fom e na wonya abofra na se ya na sa technology na ba say e na ye ko ye de gu ye de bibi gu so na anane ye de bibi gu so na anane yo
Titi for na sa na mani ni ho. Ti wokọ private clinic wo a midwife no mo ne nyina o quality mu a o ma me na de wokọ oseje na kira de ni me first born me ma me ne kosie me buy no so mensa because me ma me so fi nkonwa fie na so mensa o yes try sa do say si aha na wo ba pani afuru ma hye de wo ka de aka nti me visit for 7 continuous day. After that na me sa ho anwe na me kekere ye na me de to me akola no bag ya na me was that time no ti na furu ma na te ye no na me de to anwe na so be si na gusu da bag ni me ba pani de yes me mani nyina de gusu won bag nti sa wa yare na me sa kakra e de gu nsuom yare a ehu na ne ho antona na ma bu se rade ma papa ma mi sa sa se mo ebia obatan bi hwe wono no gwan bisa neba no ekira de okay oba bisa no se insisi a me bisa neba no ekira de no eden na memfa enye na replace as no okay very simple sa abofra na nyi o so onyi yo nti na osofuo bi wo ho ose ko o maame ho na onsrem paibo ema because ono ne yefunu mu na ayede ufi ba even though wa furuma ene ekira de abese but still wo de bi yeden eto ane de so enti enkachi wo maame no ena wo ba betena se na wafa wo ma no so mo ye miensan enna yo mo benwa na wafro mu nyina tena se ono aduane a mo pe ema mo no mo diwia na wo de omo atena se na wa lay hands na watwe omokra afi bebia wonim nyina se kwasi bebi bia wafuru ma wo me kan soro ntam oduman kwa nyankopon ntam ne asase ntam asase nwane wo kra bebia wafuru ma hye na nsan mara back wodon sa to ba na pampam ne mo maso na beti bon paye ma na believe it abam abam yes say obatan bia like or represent as o mama yeah am I say me mama efru mama obi ebetumi aya mama na ba cho David echi me mama I just o mama ne o a o biological parent ni ho a wan kasa obetimi aye because wa na wukura wa fruma edenam ti o mama ne betimi aye ana wo papa ana se o mama ti se nipa we mi ensa eni ho a wan kasa obehye nkomato ho so okay eno ani se wo na meka se ye nwane honhom ati yemu no ebi dia tori mu ebi dia da ebi dia kura ye jimi said ye wo anisuo say ye wo bi a the spirit meka say ye wo bi a the spirit ye mum ebi dia eye jimi ebi dia da sa wo nipa bi a na brabo nyina timi o ye ne hwe ye ye timi ka say wo de jimi edie sa de bi ebi krati o ena omo de ehunu ade na so enkasa no se obi sa aba me ho a obi sa na asem na omuwa hunhum na omuwa oye sign no we bi ade so a kire na be ma me hu se ne kratori mu se ni pa no bre wo wiase rough because obechi us because ba bia ye hu de ha me ma ende o se oni pa bia no wo hu kra udware na unyane o activity yes so no brofo na no ena men ka brofo enu ano no ebi awu ebi ti asenso mo kra ti omo no owu kra nkope on fa ne ho wonya aduane di na o me na o da asa onwe okra ne ho nti eya na e ka se twere kronkron ne se eya ye okra ho adwuma okay mo na mo ka sa no mo ye mo kra no ho adwuma de eya honhom asem o kamega se mo ye fasting no fasting de ekum edi ayem kro ba o o ye fasting na de obi ho asem hye wo mu a fasting no ukun ho wo wa yere fie di a se obi aye wade o de a che na fine but oniama bi a ye ka se 10 commandments no ba kokora ne obi atimi edi so wasase we so enti emfa nkwahye se me ye fasting e de breaki ade okay bia na enye se wo activate we na energy but wo ye fasting de apade de a fine enti ye spiritual work enya about pray break and loose no ye woni nipa na tena se one on one
na o kasa kyerɛ wo behu sade ne fife wɔ ne mu te sɛ aduaba no saa na me spiritual healing Sunday ne bi si wa ha nti wo de kasa wo behu sɛ no osu atwans na nani kokɔ na ɛwɔ hɔ na ayira na nani ayɛ clear ti wo behu sɛ wo de kasa na no asɛ na dwen edi nea wo yɛ n'akyi na koma bedi akyi afa ne honhom ɛso abɛtaa de wo yɛ n'akyi ti wo ka kyerɛ ne sɛ ka kyerɛ wo kra sɛ ɔkra akua yare enye o portion na waka ti okra na be ma ne ti so ahwew na wo twen se ni nipa no beka nipa ne kape na wagye akonwa atena se wose afa de wakai mi bi nti usoma na se be bia yare ni fi no fa kɔ baka obeye saa na yebo adane saa na ye hunhum adwuma nti ye ka se wo ba enhwe ne saa woni be bia ye sie wo ba afuruma ne ade a wo ho ahyenkom eto ba so kantam o hye ankom wie a na waka wo yafuru ntam se wote asio uwo wo de wawo achi ade e de ye nsa na hode wo de ye point of contact because ye moja se uwo wote asio obie ni asase so odi nkyene no nsuo edi asase so aduane a wo so authority a wo ba ye yie da e be ye ho wate ase enti ye nwo se yawo obi wo ho a ye se ye fie ho wo mo wo okwa abusuani mo awomom nanso be ko no bia hyebere ho nti ye kantam nti awo nye se yawo awo ye sacrifice wo yi ubeyi kakra na de atai wo ma echi ti wo ye se mawo obi ankobo ne bra na omo echirade ne nam basabasa ni okura ni bi ehu se ni monyamfo bi echirade da ha wo wi ade ko obefa ti obi ewi obi ni monyama ma obi ya na enye story eye no kware esi eye real thing esi but say o ma wia no a wo hu se oba no bre wa nkasa no utie we na wo hu se won't me nsi a ade a wo kire obetumi aye asan activate ne ba no yes se wansie na ya se ye de bibie guso na melt eye spirit eye tumi nti wo command sa tumi ne se wo kira de ne wo ba na furuma be bia sa honhom na duru bia no ensan mra na ka nipa homa nipadua no obi bia ye complete ohun nti me kra na nsen me ne man bia onye oye Indian ni me ne chate wo se omo wo tribe bi wo ho a oba wo na kira de no ye ma opapa ewe ema ne ba because papa na ne moja yes papa na ne moja ne akwala no omeno ama wana I don't know my mama na explain ene obi e mani do akire nti ye ho no wo ba na wo petumi a eno na ye ma wo ye saa ne amani bia se uni ani a uni adoma ye de hwu ade ekọ the third ayi na wo vivi bia na fe wani bie but obefiri 1 akọ 2 na wo nyini ebe kakra no na wo benum nipa emoja enti ewo ho ensese o ma wo ba furuma eka kwan hwene sunsun fa beto ba na pampam wonam a na eka ne ho medam ase ma yeso yeda wase na ka baby sa question but we yi anu kra ewie de da wo de yi anu ewie enti no yeda ase da foforo e be san ababio mate etefo yeda mo ase se mo ase bre na mo ka ye ho yedi besi mediane pakosi ye ma me ne number egu screen so me frɛ mo but me afrɛ no bibi a kyerɛ mo adwen a mo frɛ no na mo ne ni ending komo obo adane oye bibia mo frɛ no makra mo